पिशाच तू मरी नाऊ तू बंचीचु तोर खूब शीघ्र तोर बोधे आउ 15 दिन भितर तू चली जीवु ये करी एमती बहुत ये केमती देखा एलियन भाया देखा सेटा देखियो देखि निजे कांदी पकेइबो दिनेश सब पिला मानु कहितला जदि ताको किए भी आनिकी ताको दिए मद दिए कोन करे ताको ता हाथ भांगी देबी ता गोड़ काटी देबी एमती से भलिया टिके थिला से डरेई रखिला कि देई परिबन ताको अल्कोहल आनिकी भाई ह्यूमन सगर भाई जिबा आज की 6 दिन हे गला गोटे पूरा हॉलीवुड इंडस्ट्री ओडिया रो म्यूजिक इंडस्ट्री गोटे बादशाह घरे छी कहले चले कोन कहबे आपन तंग संगे बहुत क्लोज थिले गोटे खाली स्थान जेमती पड़ी जाई छी ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री रे कोन कहबे केमती थिला तंग संगे काम करबार अनुभूति केते आपन को संगे मिसी थिले कोन किछि शेयर करथिले कि आपन हाँ सी तो ता कैरियर आरंभ रू सी तो मो स्टूडियो रे मिलन स्टूडियो रे एमती गाए गीत बेसी मैक्सिमम गीत हम दीटा स्टूडियो रे से गाए बहुत क्लोज एमती प्रोफेशनल लाइफ छाड़ी के भी हमर पर्सनल लाइफ हमर थला बहुत हमने क्लोज थिलु मु ता घर पाखा पाखी ही मोर म ता घर पाखरे मो पड़ोसी भलिया कहले भी चलेबो हम एमती पाखा पाखी मोर घर सेठी प्राय सब सुख दुख आम ये करूँ तेणु सी चलीगला बर्तमान पर्यंत आम एटा एक्सेप्ट कर पार्नु जे मैंने मन को आसुनी जे सी ना बोले आम पाखे जो मन को आसूसी जिते से ना आखि छल छल जाऊँगी कम कर मुझे बस कम भी कर पिला कम कर गोटे डबिंग चलता है जो से ह्यूमान कौन गीत कर प्रोड्यूसर आस गीत कर सीमान को डेडिकेट करके ता विषय लिखिक कौन कर शुणी पार्नि बाहर पलैली से लगी से कौन कर बंद करके इंटरव्यू दूसरी आपंकर आसले आम बंद पर से पुणी करेंगे आउ कौन कह ता देह तो एमती खराब होता हाँ आम जाचु देह खराब होता आम ट्रिटमेंट भी सी होता डॉक्टर पाखे ये कटक से लिभर तार प्रोब्लेम टे रही है बहुत दिन रही से ट्रिटमेंट रही पूरा आस्ते आस्ते सब गोटे आर्टिस्ट जिते जहाँ भी तार देह माने राति अनिद्रा ये तो देह खराब हम सी टे निजक निजे जगिलानी से पर्यटन बहुत अवहेला कला विभिन्न इश्यू करके बहुत बदनाम कराई सब सोशल मीडिया जगन्नाथ भजन गाइलानी मु जानी प्रकृत में सी तार माने ता कैरियर आरंभ रे से कथा भी जानी भी अन्य लोक सी भी खाली ता कथा को नहीं कि मो सेपटर लोक बहुत शुणी से पंकज जाल सहित गोटे भजन ग्रुप पंकज जाल थिला सहित से जगन्नाथ भजन ही माने भजन ट्रुप थिला भजन ट्रुप रे ही से भजन गाउथिले माने से पश्चिम ओडिशा सेपट भजन बापा भी जने सिंगर थिले सी भी बहुत बड़ हिट भजन अच्छी यूट्यूब रे आसुची नीलमणि ये जगन्नाथ भजन कृष्ण भजन बड़ हिट गीत गोटे अच्छी सी भी गाँती बहुत स्टेज रे भी गाँती से नहीं कि किसी लोक ये ट्रोल मैंने जो ये करने बहुत ट्रोल कले से थे स्टूडियो रे भी कौन सी आउ जन केमती गाँती स्टेज रे से अन्य लेखा को ये गीत स्वर रे केमती गाँती से कथाटा कथा होते से भी बहुत माने से गुड़ाक से आस्ते आस्ते डिप्रेस होता है मुझे ये करुँची मुझे हसीदेली जे मत एत ट्रोल कर मरी जाए बोली लोक ठाकुर को डाकुं ये मरब ये ये हम सी हम ये नहीं कि बहुत डिप्रेस रोला आस्ते आस्ते देह खराब होला गोटे माइनर ऑपरेशन होता मुझे लास्ट 2 मंथ कथा कहूँ तार गोटे IIGH गोटे भितर गोटे माइनर मुझे से जाइली निजे मेडिकल थी मत डॉक्टर डाक देखते ता भितर एंडोस्कोपी करी तार गला ये पाखे कौन सब बांधी दिया 4-5 जगह को टाणी बंधा जे कौन तार ब्लीडिंग माने प्रेसर हो ब्लीडिंग ये होता तेणु ये बांधेले पाखु टे गायबार प्रोब्लेम है डॉक्टर कहते 7-10 दिन लगे ठीक हम कि 10 दिन पर भी सी सी निजे फिल कला जे मुझे पुराणा आग भाई गाई पारनी मो जो स्टेज रे भी गला स्टेज रे से भी तो आगु प्रोग्राम तो इंस्टांट बुकिंग हुए नी प्रोग्राम 3 मास 4 मास आगर बुकिंग हुए किंतु सी मना करनी जे मु प्रोग्राम करी सी यदि कहबो जे मु एतिक जानी सी यदि कहबो मु आज गाइबनी माने गाइबनी मु आज स्टूडियो रिकॉर्डिंग बुकिंग भी बहुत कैंसिल होती कहीं प्रेसर करमती कहीं ना जे ह्यूमान सागर को प्रेसर कर जोटा गोटे कौन कौन लोकों भितर कौन कौन सब बुलूची मार्केट में जानी ना मुझे जानी कहीं प्रेसर करें ना सी जहाँ डिसाइड करे से मनर राजा निजे से माने समस्त कथा शुणे ता इच्छा जोटा हुए से करे सी तेणु जो कथा उठी सर
ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେସର କରିକିରି ନା ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି କେବେ ହୋଇପାରେନି ସେଟା କେହି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରେସର କରନ୍ତି କେବେ କେହି କାହାକୁ ପ୍ରେସର କରିବେନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଏଇଟା କରିବାକୁ ମୋତେ କିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କରିପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ କି ମୁଁ ନୁହଁ ସେମିତି ଯେ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କରିବ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଇଭିନ୍ ଯେ ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇବେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିଶାଚ ତୁ ମରିନାହୁଁ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ତୋର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋର ବୋଧେ ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ଇଏ କରିବୁ ଏମିତି ବହୁତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଲିୟନ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବ ଦେଖି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ ଓ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ହେଇକି ଭୁଲ କଲି ମୁଁ ଆସାମରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ବି ମରିଥିଲେ ସେ ତା ପରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମରିଗଲେ ଇଏ ହେଲେ କେତେ ସମ୍ମାନ ସେଠି ଦିଆହେଉଛି ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଡେଲି ମାନେ 100ଟା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଆସୁଛି କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଇକି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗାଇ ପାରୁନଥିଲା ଅପରେସନ୍ ପରେ ତା ନେଇକି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ବି ଥରେ ଗାଉଥିଲା ଏଇଠି ଡବିଂ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ନଭେମ୍ବର 2 କି ନଭେମ୍ବର 7 ମୋ ପାଖରେ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଡବିଂ ହେଇଛି ନଭେମ୍ବର ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ସେ ଜାଣିଛି ମାନେ ଠିକ୍ଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି ଭୁଲଟା ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗାଇପାରୁନି ଆମେ ଡିରେକ୍ଟର କହିଲେ ନା ଓକେ ହ୍ୟୁମାନ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସାର୍ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଏମିତି କରିବାକୁ ମୋ ଗଳା ମୋତେ ସାଥ ଦେଉନି ତାପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ତାପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ଗାଇପାରିବିନି ମୋ ଗାଇବା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କୌଣସି କାମ ସେ ଗାଇବା ଛଡ଼ା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ଜାଣିନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇ ଜାଣିନି କି କାର୍ ଚଲେଇ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଖାଲି ଗାଇବା ଛଡ଼ା ସେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିବି କେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ବଜେଇବ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଥିବି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ସେ ଗୀତ ହିଁ ବଜାଉଥିବ ତା ଗୀତ ଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କିଛି କରେ ହିଁ ନାହିଁ ଗୀତ ଚାଲେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗାଇପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ସରିଗଲା ଏଇଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଗଲା ସିଏ ନା ସେ ଲିଭର ଯେବେଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଲା ଲାଷ୍ଟ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡକ୍ଟର ଡିଟେକ୍ଟ କଲେ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ବି ଯିବ ଆଲକୋହଲ ଯିବ ତୁମ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେବ ତାପରେ ସେ ଜଗିଥିଲା ତାକୁ ଜଗିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଦିନେଶ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯଦି ତାକୁ କିଏ ବି ଆଣିକି ତାକୁ ଦିଏ ମଦ ଦିଏ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ତା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତା ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବି ଏମିତି ସେ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଥିଲା ସେ ଡରେଇକି ରଖିଥିଲା କେହି ଦେଇପାରିବନି ତାକୁ ଆଲକୋହଲ ଆଣିକି କ'ଣ ତାପରେ ତ ଆଉ ସେ ତ ଆମେ ଆଉ ଜାଣୁଛୁ କି କ'ଣ ଘରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ତ ଏମିତି ଶୁଣିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏମିତି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ଏମ୍ସି ଗଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏମ୍ସିରେ ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ହସିଛି ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ଯେଉଁଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ମାନେ ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ବାହାରିଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ପୁରା ଥିଲି ସେଠି ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି ଫୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଜାଗାରେ ଆସିছে ଆମେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ହଁ ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅବହେଳା କରିକି ଯେ ମାନେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ତାର ସେ ବହୁତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଯାଇଛି ସେ ବହୁତ କଥା ଚାପି ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ତୋ ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲିଛି ତୁ କାହିଁକି ଯାଉନୁ ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଦେଖା ଚାଲ ଯିବା ନହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ନା ସାର୍ ସେ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଲିଭର ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ନେଲି ଯେ ସେ ସାଲାଇନ୍ ନେଲା ପରେ ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲିଗଲା ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କାଲି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ କ'ଣ ଆହୁରି ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁ କଥା କି ସବୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅବହେଳା କରିଛି ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଏ ନାହିଁ ହଁ ସେ ଅବହେଳା କରିଛି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି ତାପରେ ନିଜକୁ ନିଜ